अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वाजिद नवाज़ है और मैं प्रॉपर रियल एस्टेट का काम करता हूँ। और मैं जिन सोसाइटियों में डील करता हूँ उसमें मल्टी गार्डन सेक्टर B17 फैसल हिल के प्रोजेक्ट्स हैं और CDA के 3 सेक्टर हैं, C14, 15, 16। इसको भी मैं प्रॉपर डील करता हूँ। आप अगर इन्वेस्टमेंट के लिए प्लॉट लेते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होती हैं। एक आप पोजीशन प्लॉट ले सकते हैं और एक नॉन पोजीशन। हम मोस्टली एडवाइस करते हैं कि आप अगर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं रियल एस्टेट में तो आप पोजीशन प्लॉट लें। पोजीशन प्लॉट का जो रिटर्न है वो आपको हैंडसम मिल जाता है और उसकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी होती है। और लॉन्ग टर्म में सेकंड ऑप्शन ये होती है कि वो ऐसे प्लॉट जिनमें डेवलपमेंट वर्क हो रहा हो और वो आप अगर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए लेते हैं तो उसमें टाइम जो मैटर है वो इतना नहीं अफेक्ट करता कि उसका पोजीशन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1 ईयर्स में तो वो और 2 और 3 ईयर्स में भी हो तो वो आपके लिए सिक्योर होता है लॉन्ग टर्म के लिए। और आप अगर घर बनाने के लिए प्लॉट लेना चाह रहे हैं और आप फ़ौरन घर बनाना चाह रहे हैं तो आपको चाहिए 100% पोजीशन प्लॉट लें और डेवलप जगह पे लें। और सेकंड ऑप्शन आप अगर विदिन 2 और 3 इयर्स के अंदर घर बनाना चाह रहे हैं तो आपको चाहिए कि ऐसा प्लॉट लें जिसमें डेवलपमेंट वर्क बहुत तेज़ी से हो रहा हो और उसका ऑलमोस्ट 50 से 70% जो प्लॉट का डेवलपमेंट वर्क है वो कंप्लीट हो उस पर आप इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि इस सोसाइटियों के जो नॉन पोजीशन प्लॉट होते हैं या ऐसी लैंड जिन पे डेवलपमेंट वर्क नहीं हुआ होता है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए वो पेंडिंग हो जाते हैं। जैसे आप मल्टी गार्डन सेक्टर B17 का ब्लॉक D है जिसमें इन लोगों ने नॉन पोजीशन में इन्वेस्टमेंट की 2006 में सोसाइटी से लोगों ने प्लॉट लिए। आज 2023 है, आज भी सोसाइटी ने उनका जो है पोजीशन क्लियर नहीं कर सके। और लेकिन सोसाइटी के पास जितने भी नॉन पोजीशन के मेंबरान थे तो सोसाइटी ने उनके साथ एक बहुत अच्छा ताउन किया कि जो बंदा घर बनाना चाह रहा है या जिसके 2 से 3 साल हो चुके हैं और वो अगर एप्लीकेशन दे तो सोसाइटी ने उन्हें मुख्तलिफ़ जगह पे पोजीशन प्लॉट दिए हैं। ये मल्टी गार्डन B17 का एक बहुत बड़ा क्रेडिट है। लेकिन कोई सोसाइटियाँ ऐसी भी हैं जिन्होंने अपने मेम्बरान को कंपनसेट नहीं किया। तो सेकंड ऑप्शन जो आपसे मैं शेयर करना चाह रहा था, आप अगर शॉप या फ्लैट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं आप उसमें दो किस्म की इन्वेस्टमेंट है। एक आप अगर रेंटल वैल्यू को इनकम को अवेल करना चाह रहे हैं तो वो एक आपके लिए हैंडसम उसमें यह मंथली आपको रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है रेंटल वैल्यू की शक्ल में। अगर आप सोच रहे हैं कि आपने एक शॉप या फ्लैट लिया और आप इसे विदिन 1 ईयर्स के दरमियान उसे सेल करना चाह रहे हैं तो उसका सेल करना बहुत मुश्किल होता है और वो आपको एक अच्छे रिटर्न पे सेल भी नहीं होगा और आपको प्रॉफिट भी इतना अच्छा नहीं मिलेगा। आप अगर उसे लॉन्ग टर्म के लिए देखने हैं, आप अगर एक फ्लैट लेते हैं और उसकी रेंटल वैल्यू को अवेल करते हैं और आफ्टर 4-5 ईयर्स के बाद आप उसे सेल भी करते हैं तो उसमें आपको अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं ना भी हुआ तो आपकी परचेजिंग प्राइस से 4-5 लाख रुपए ऊपर वो बिक जाएगा। उसमें यह है कि मीन वाइल आपने जब से परचेज़ किया उसकी रेंटल इनकम को भी अवेल कर रहे होते हैं, वो भी उसके ऊपर प्लस अमाउंट है जो आपको प्रॉफिट की सूरत में मिल जाता है। आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए कोई प्लॉट परचेज़ करते हैं तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप मल्टी गार्डन में या फैसल हिल की किसी भी प्रोजेक्ट में लेते हैं आप उसकी ओपन फाइल करवा लें
اس میں یہ ہے کہ آپ کو سیل کرتے وقت اور پرچیز کرتے وقت کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں پڑے گا، اور اس میں آپ ایزیلی اس کی جو ٹرانسفر ہے وہ دے سکتے ہیں۔ یہ آپ کی جو ایکسٹرا جو اماؤنٹ ہے جو آپ پروفٹ میں سے مائنس نہیں ہوگی، یہ آپ کے لیے ایک آسانی ہے۔ اور شارٹ ٹرم کے لیے آپ 100% پوزیشن پلاٹ لیں، اور ایسا پلاٹ لیں جو مارکیٹ ویلیو سے بہت کم پرائس پہ ہو اور وہ ایزیلی ڈسپوز آف ہو سکے۔ اور اس کے لیے آپ کو پراپر اپنے کنسلٹنٹ سے بھی جو ہے نا کنسلٹیشن لینی پڑے گی، اور آپ خود بھی مارکیٹ کو انالائز کر کے لینا پڑے گا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ شارٹ ٹرم پہ ایک پلاٹ لے لیتے ہیں اور آپ کی کوئی ایسی نیڈس ہوتی ہیں جن کے لیے آپ کو اسے فوراً پیمنٹ چاہیے ہوتی ہے، تو 90% ہم نے کلائنٹ ایسے دیکھے ہیں جو شارٹ ٹرم کے نوٹس پہ پلاٹ بیچتے ہیں، تو انہیں اپنی پرچیزنگ پرائس سے بھی نیچے پلاٹ سیل کرنے پڑ جاتے ہیں۔ یہ کچھ چیزیں تھیں۔ اس کے علاوہ آج میں ایک ویڈیو پہ ایک گوندل گروپ کے ایک بہت اچھے ڈیلر سے سن رہا تھا کہ وہ بتا رہے تھے کہ اس ٹائم سوسائٹی کے اندر بہت سارے لوگوں کو جو ہے نا انسٹالمنٹ کے اوپر ڈسکاؤنٹ کا جو ہے نا ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے، اور یہ بیسیکلی یہ 100% یہ چیٹ کرنے والی بات ہے۔ جب سوسائٹی آپ کو نہیں ڈسکاؤنٹ آفر کر رہی، تو اگر آپ کو کوئی ڈیلر یا کوئی کمپنی آپ کو اس طرح کے ڈسکاؤنٹ دیتی ہے، تو وہ 90% ہو سکتا ہے وہ آپ کو چیٹ کر رہی ہو۔ ابھی ملٹی گارڈن سیکٹر B17 میں بے شمار ایسے ڈیلر اور کلائنٹس ہیں جن کو فیصل ڈاؤن کی فائلوں کے اوپر بہت سارے لوگوں نے چیٹ کیا ہوا ہے، اور وہ آپ پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک ZM کی طرف سے ان کا جو نومبر دسمبر میں لیٹر ایشو ہوا ہے، اس میں انہوں نے بالکل کلیئر لکھا ہوا ہے، ممبران کے لیے میسیج دیا ہے کہ آپ کسی بھی شخص کو انسٹالمنٹ جمع نہ کرائیں۔ آپ کو انہوں نے آسانی کے لیے اکاؤنٹ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ان بینک چلان کے تھرو پے آرڈر بنا کے یا بینک ڈرافٹ بنا کے سوسائٹی پہ ملٹی گارڈن کی اگر آپ نے انسٹالمنٹ جمع کرانی ہے یا فیصل ٹاؤن کی انسٹالمنٹ جمع کرانی ہے، پراپر سوسائٹی کو جمع کرائیں۔ اسی طرح کئی لوگ بلو برڈ پہ بھی ڈسکاؤنٹ آفر کر رہے ہیں۔ اس طرح کے آپ اگر شارٹ کٹ کرتے ہیں تو 90% جو لوگ ہیں وہ پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتانا تھا کہ اگر آپ پے آرڈر کے تھرو کرتے ہیں تو اپنے پے آرڈر کے پیچھے اپنا نام لکھیں، اپنے پلاٹ کی ممبر شپ لکھیں، سائز لکھیں، اور اس کے بعد اگر وہ تھرو TCS آپ اگر اسے سوسائٹی کو بھیج دیتے ہیں تو سوسائٹی آپ کو آپ کی میلنگ ایڈریس پہ تھرو TCS آپ کی رسید جو ہے نا فارورڈ کر دے گی۔ تو اپنی جو انکم ہے، اپنی جو سیونگ ہے، انہیں محفوظ ہاتھوں میں دیں اور شارٹ کٹ نہ کریں، تاکہ اللہ آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ السلام علیکم۔